Mına şu semistler 110 mingden deydi. Mınacında. Semistler 110 mingden mi bayke? Surap atası. Düşürüp beresiz dağı. Kança baş var? Böyle 21 baş. Telefon aytıp koymayız mı? Mına. 95 deyiz mi? Oşonda bayke kança mingge çeyin aytıp koysanız mı? Getip kalayına soda kılı öresizdir. Karıcı ekonomi 85'te beri otan. Ekonomi 85 mingden beri ottu. 90'dan dev otat. Bir 100 aldım. Buranın 100 aldınız. Oldu. Online satasız mı dağı? Telefon aytıp koyunuz. 0700 509 603 deydi. Mınaki. Akıl rahmat. Assalamu alaikum urmattu mal çarba görөрmandары, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн 27-iyun 2026-yıl Чүй облусу Сокулук Торпок Мунажын буга базары. Уйларды тарттык, койлорду тарттык. Кирип көрүңүздөр. Байке, эки кунажын баасын айтып коюңуз. Siz demeyiz. Biz ne kadar tartalım da. 100'den mi? Oldu. 100 mingden 200 ming değil. Bir tuğanız. Bayakta da ayağı köp torpaklar var eken kunacında. Bayka kandayız? Kançadan bulu odat bağları? 68'den. 68 düğünü. 68 mingden şunda urga aç kunacın torpakta. Yaşlarıçı? Yaşları 1 yaştan. Bir yaştan? Bir yaşlı 8 aylık tarafı. 8 aylıklarda var. Online satasın mı ki? Ce pazardan mı? Pazardan mı? Telefon aytıp koymayız mı? Alam degenler bolsa balkim. 555 0555 13 08 72. 13 08 72 değil. Buna bir tuğanız kunacında. Torpoktor. Şu torpok kunacınları tartabız ardayım. Nomerler köp aytıla örbek negizi. Bukalardı görölçü bayaktan. Bundan bukalar var eken o. Assalamu alaikum. Qanday Farkatcan? Qanchadan? 120 ming so'mdan buqalar. Mana. Qancha baş var bugun? 8 baş. 8 baş. Telefonda aytib qaltirib qo'ychi. 0704 43 81 80 Rasulullah. 81 81. Rahmat, yaxshi. Alam degenlerde, satam degenlerde çalaversin. Satam degenleri çalıversin, men alam dağı satam dağı. Pazarda işleyin. Alam satam deydi. Gördünüzler mi? Ala turgan bolsoңуздар çalыңыздар. Үйдө дагы ушундай букалар бар эле. Базарга алып келип эле сатып ийемин десеңиздер, ушул балдар алат экен. Салсаңыздар болот. Ушул кара канча экен байке? Баасын айтып коюңузчу. 75 миң сом. Рахмат. 75 миң сом сурап атат. Кунажындардын баасын айтып коюйм. Бул дагы 75 миңден сурап атат. Дагы түшүрүп берет. Эки буканын турганын караңыздар. Туугандар. Букалар канчадан? Ассаламу алейкум. 110'dan. 110 миңден. Булар заказной турат го мында, э? Спец заказ менен. Спец заказ менен. Таргылдар экен да. Тигро эгис өкө. Эгис дегиз. 110 дейсизби? 110 миң сомдон сурап атат бир тууганыбыз. Жашычы? Калтарашкалар. 1,5 жаштыктар экен туугандар. Сатып Караңыз. алабыз ушундай болсо. Бар болсо ушундай эле аласыздар, э? Телефонду айтып койбойсузбу анда? 0509 91 91 90 90 97. 97 ным. Жерге барып сатып алабыз. Бардык жерден алып кетет экен кыскасы. Албасына да алабыз. Калбасага да аласыздар, арыктардан, э? Ооба. Болду анда. Чалыңыздар, арык уйладан деле алып калбасага өткөзөт экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар эжелер? Бааларын айтып коюңуздарбы? 125'ten her biri. Yaşlarıçı? Ары кандай? 125 миң сомдон сурап атат. Байкен биякта экен го. Байке кандайсыз? Иштериңиз, ден соолугуңуз үй бүлө жакшы баары? Жакшы. Жаштарын айтыңчы бир. 1,5 жашта. 1,5 жаштыктар экен, э? Мына көрүнүктүү букалар экен, мына. Канча баш бүгүн? Так, 8 баш бар. 8 баш бар экен. Телефон айтып койбойсузбу онлайнга? Так, 705 0705 мына. Айтып бериңиз. 16 16 06 81. Аткорумга киргизсе болот экен, байлоого. Жок. Нагы ушуларды киргизсеңиздер. Рахмат. Жакшы байлаганга мына быйыл чөп деле арзан болуп атат. Жемдем көрөбүз. Могу кунажындар канчадан экен? Баалар 85? Мына 85 миң сомдон. Суралыш баасы бул туугандар. Содасы бар эми. Содасы бар. Кайсын? Тартып бүттүм. Байке номерин айтты. Assalamu alaikum. Kunajındardын баалары канчадан? 82 82 миң сом. 78 85 70 75 90 88 малга жараша
Kölömüne jaraşa, semiz arıgına jaraşa. Eken he? Mo bukalarçı? Kız bayaktık he? Bağlarını aytkoňuzçu. 115 mingden bukalar. Buna kunacındarga telefonun aytasın mı? Aytıp koy online'ga balki. 077 666 327. Har daim ушундай kunacındardan bolot bul jigitти. Baası toora gelse çalıp görüңүздөр. Kaşka kança kaşka? Bala? 80. Urgaçı mı? Urgaçı. 80 de. Dostlar, bunda jaşmız o torpaklardan da tartıp körsötөylү. Ушул kança oldu bayke? Ha, kança? 80 de. Erkek eken he? Buka. Çok. 80 de. Sizdikiçi? 75 ke aldınız bize satas mı? Satas. Nokta жаңы go. Пайдасын берсе сатас. Жакшы, жакшы. Мынандай экен. Мына мондай торпактар бар экен. Канча экен байке баасы? Baaсын айтып коюңуз, сүрө бериңиз. 60. Кичинекеи? 45. Эркектер экен. Рахмат. Арзан дейтин. Ушуларды канчадан бербедиңиз? Буга 50 берип атат. 50 берип атат. 40 берип атат. 40 берип атат. Болбоду? Болбоду. Бир аз кошсо берет. Кошсо берем. Макул, содаңызды берсин байке. Эртерээк сатып кетиңиз эми. Буйруса. Мына, кичине-кичине торпактар бар экен. Канчадан экен ушулар? Баалары? 35, 38, 55. 35, 38, 55. Urgaç erkek? Ургачы бар. Бардығы urgaç eкен. Qana? Mo, soda olup ata. Kaşka kança eкен? 65. 65? 65 deydi. Soda olup atat biroq. Mına. Ol çap. Kança? Kança alıp atat? Bayke. Ha, boldu. 65 suratdır esi. 63 kö. Berbej jatat. 63 kö. Mına o kunacın. Uyu bola turgan eken. Kança eken? 130. Mına 130 ming deydi. Bul bu kaçı? Torpak. 115. 115 deydi. Paroda mı? Şivits deydi. Kança aylık? 4 aylık. 4 aylık eken kanaldan. Alıstan da görseteyim. Nomer aytabız mı? Je bazardan satasız mı? Var, Instagram'da var. Instagram ne? Hemen account'ınız. Ya. Bilmem, bir tartkamız. Ha, biröge çıkartasız mı? Jo biz Instagram emas, bizdeki YouTube. Aytıp koyuңuz nomer. He? Biz 0502 98 27 07. Kayaktığa bolat? Belovoski, Moskovskiy rayon. Biz YouTube'ga tartabız. Jalan, Instagram. Bir ile baş menen bitirip koyat. Biz degen 15-12 minutga çeyin tartabız. Uzun kılıp. Mo galıştının kança? Belgiyiz 70 lira. Ha, bu Belgiyiz mi? 70 ming deydi. Kançaga gündük? 2 jumal. Ha, 2 jumal. Bundan Belgiyiz eken aralığın eken de. Arkalarının yendiklerini qarаңыздар. Çalыңızдар alam degenleri bolsa. Dost tuğanda.